भुवनेश्वर में सूचना अधिकार अभियान पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। सूचना कमिशन द्वारा बारंबार जारी होता भ्रामक प्रेस रिलीज को नहीं एक सांबादिक सम्मेलन में गुरुतर अभियोग उठा जाइछि। लोहिया एकाडेमी रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन में ओडिशा सूचना अधिकार अभियान पक्षर सूचना कमिशन कार्यप्रणाली को नहीं चिंता व्यक्त करा जायथिला। संगठन कर्मकर्ता माने कहिथिले जे सूचना कमिशन पक्षर जारी होता किछि प्रेस रिलीज भ्रमात्मक तथ्य देउछि। एही अवसर में प्रदीप प्रधान कहिथिले जे ओडिशार सूचना कमिशन ठीक तथ्य प्रकाश करूनाही। तांको कथा अनुसार प्राय 12,000 मामला सूचना बिना दीर्घ दिन धरी पड़ी रहिछि। सेहीपरि एही सम्मेलन में श्रीकांत प्रखाल मध्य तथ्य उपस्थापन करी सूचना कमिशन कार्यप्रणाली उपरे प्रश्न उठाइथिले। संगठन पक्षर सूचना कमिशन को पारदर्शिता सहित ठीक तथ्य प्रकाश करने को दाबी करा जाइछि। किभଳି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମିଛ ବିଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି सूचना कमिशन गोटे प्रेस रिलीज ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖବର କାଗଜରେ ସବୁ ବାହାରିଛି ଯେ 10 ମାସ ଭିତରେ ସେ 12,000 କେସ୍କୁ ଫଇସଲା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ବୋଲିକା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କମିଶନ ଯେଉଁ ସବୁ କେସ୍ ଫଇସଲା କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବି କମିଶନକୁ ମାଗିଥିଲୁ ଏବଂ କେସ୍ ଫଇସଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 850 କେସ୍କୁ ସେ ବିନା ଶୁଣାଣିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ 850 କେସ୍ କେହି ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତା କମିଶନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ସେ ଲୋକ ଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଜୁନ୍ ମାସ 2025 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି କଲେ ସବୁ 6,000 କେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁମାନେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଲେଖିକି ଦିଅ, ଯଦି ଲେଖିକି ନଦେବ କେସ୍ କର। ସେ 6,000 କେସ୍କୁ କେତେଟା କେସ୍ କମିଶନ ଶୁଣାଣି କଲେ, କେତେଟା ବନ୍ଦ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ। କମିଶନ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ 6,000 କେସ୍ ବିନା ଶୁଣାଣିରେ କମିଶନ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଇଗଲା 7,000 କେସ୍ ପଳେଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ପୁଣି କମିଶନ ଯେଉଁ ସବୁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୁଣାଣି କଲେ, ସେ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ମାନେ ମୂର୍ଖାମିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ଆଉ କେସ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କେସ୍ରେ କମିଶନ ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଆଇଓ ଆସିଲେ କେତେ, ନ ଆସିଲେ କେତେ, ଶୁଣାଣି ହେଲେ କେତେ, ତଥ୍ୟ ମିଳିଲେ କେତେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଧାଡ଼ିକିଆ 2 ଧାଡ଼ିଆ ଅର୍ଡ଼ର। ଏଇଭଳିଆ ଅର୍ଡ଼ର କେବେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମିଶନକୁ କମିଶନ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଡ଼ରର କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ମିଳିଛି କମିଶନକୁ, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପେନାଲ୍ଟି କରୁଛୁ ବୋଲିକା ଆସେମ୍ବଲିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। रही आसी बहुत दिन बहुत वर्ष बर्तमान सुप्रीम कोर्ट में आज 9 वर्ष हो गला टिल नाउ बर्तमान कुछ माने हियरिंग हो न बर्तमान यही वर्ष टी आरंभ है हियरिंग 2टा हो जाए 12 तारिख आउ गोटे हम मार्च में आटा आम भावुचु टी फेवरेबल आम फर हम कहीं पेंशन अपडेशनटा है आप तो जानते सेंट्रल गवर्नमेंट दरमा बढ़िले अपडेशनटा हो जाए पेंशनटा बढ़िले आमर क्षेत्र में ना कहीं आमर नियरली 7 lakhs पेंशनर्स थ्रू आउट इंडिया आम अच्छु आमर निजर फंड पोजिशन आमरी कंट्रीब्यूशनटा इट इज नियरली 4,37 crores। हाँ सही फंड आमरी फंड आमको भी दिया जो जनरल मैनेजर रिटायर कर 2000 मैंने 1980 85 से जहाँ पेंशन बेसिक पेंशन पाँच आज से बेसिक पेंशन से पाँच आज के क्लरिकल से रिटायर कर जनरल मैनेजर टू बेसिक यहाँ आम गोटे फर्स्ट सेकेंड है आम कहूँ जो आम हेल्थ इंश्योरेंस आम तो सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट कहे सीनियर सिटीजन बहुत आम सुविधा देवा आमर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियमटा एत बढ़ाई 4 लाख 5 लाख आमको 50,000 60,000 प्रीमियम देवा पड़े जोटा बहुत डिफिकल्ट इे पेंशन बढ़ू ना इे आम इंश्योरेंस आम रिक्वेस्ट कर बैंक मैनेजमेंट को एटलिस्ट आपन किसी सब्सिडाइज करूँ आपन प्रॉफिट एंड लॉस को हमको किसी प्रीमियम सब्सिडाइज कले आम टे सुविधा हम सेटा भी है यही 2टा मेन इश्यू बर्तमान आमर रही जोटा आम डिस्कसन कर ऑल इंडिया भी चली मार्च 12 तारिख में आमर जो हम रिगार्डिंग पेंशन सेटा आम भावुँ किसी फेवरेबल हम।